एल्डिहाइड से ज्यादा दिया था, एल्डिहाइड अल्कोहल्स में दिया था। एल्डिहाइड में क्या दिया था? फिलिंग्स दिया ना, फिलिंग्स, टॉलरेंस, कैनिजारो, हाँ वो तो उसमें है। दिया था हाल, उसमें ही दिया था ना ज्यादा से ज्यादा। ऊपर से हाँ, फिर ये इंक्रीजिंग ऑर्डर वाला सब दिया था, और एसिडिटी, अल्कोहल्स। हाँ एसिडिटी ऑर्डर। हाँ, और वो वाला जो एक हम लोग किए थे ना, अल्कोहल्स, कीटोन्स, एल्डिहाइड, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर वाला जो था। अच्छा, जो हम लोग किया था क्लास में, यहाँ पर हाँ डिस्कशन के, हाँ सॉल्युबिलिटी, हाँ हाँ, सॉल्युबिलिटी ना बॉइलिंग हाँ पॉइंट, कौन सा? सॉल्युबिलिटी वाला था। तो हम अच्छा, लोग को तो आज हम क्वेश्चन लोग पेपर दिया ही नहीं। ले लिया। मतलब मैम शो कर रही थी, हम लोग को वो शो करके देखना था। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, हम लोग तो बेंच, अच्छा वो तो हो गया ना हम लोग का, बेंजोइन फेंजोइन तो सब हो गया था शायद। ये विच वन गिव स्पेलिंग्स टेस्ट, विच वन डू नॉट गिव हाँ स्पेलिंग्स टेस्ट, वो टॉलेंस तो वाला, हाँ हाँ हाँ। वो किया था हम लोग, फाइन फाइन। अच्छा গৌরব, তোর জন্য একটা লোক রাখতে হবে আমাকে মনে হচ্ছে, তোকে রেগুলার ডেকে নিয়ে আসার জন্য। So what we are planning to do today is essentially we are going to look into preparation. Preparation ज़्यादा बाकी नहीं है, so preparation करेंगे, and what we are going to do is all the reactions of acids, all the reactions of carboxylic acids. ये दोनों हम लोग का आज खत्म करना है। It wouldn't take much time. It's a very simple chapter. अगर aldehyde ketone आप लोग समझ गया तो this chapter is also very simple. All the reactions of carboxylic acid. This is what we plan to do today, right? Tomorrow what we plan to do today is basically we are going to look into the acidity order. जो हम लोग की थी पिछले जन्म में जब हम लोग GOC कर रहे थे, then also we discussed about acidity order. But anyway, acidity order is a very important component as far as the examination is concerned. यहाँ से question आएंगे ही आएंगे. So we are going to discuss about the acidity order tomorrow, and then we are going to start electrochemistry. यही plan है आज और कल के लिए, ठीक है? ज़्यादा कुछ है नहीं. So, but what we are going to do today, just because it will be a very small discussion, ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है. I am just going to give you the reaction and the product, right? And you are going to tell me एक एक करके, मैं एक एक करके पूछेंगे, एक एक को बोलना पड़ेगा ये what should be the mechanism. Mechanism हम लोग बहुत सारा डिस्कस की, माने we have discussed too many mechanisms. उतना mechanisms कोई टीचर कराते नहीं है. Now I like to get a feedback कि step by step आप लोग mechanism समझते हैं क्या नहीं समझते. What should be the attack, तो कहाँ पर अटैक करेंगे, किस लिए अटैक करेंगे, उसके बाद कौन सा स्टेप होगा, किस लिए होगा. This is something what you need to explain, right? So I'm giving the reaction first. शायद ये reactions मैं last बार भी की थी, but doesn't matter. We are going to just look into whether you can do it, and I'm going to ask one by one. जिसको पूछेंगे वही आंसर देंगे, and if she fails, I'll pass it to somebody else. She or he fails, right? The first reaction is we are trying to prepare carboxylic acids, right? We are trying to prepare carboxylic acids from a nitride. And what we use out here is two reagents are required. One is an acid, right? One we require an acid. And the second reagent we require is water. And the product is RC double bond O OH. This is our product, right? So you need to explain me step by step. I'll give you just 2 minutes for you to think. Don't discuss books, don't say anything else. Just try to devise the mechanisms, because until unless you understand ये क्या होगा, मैंने some of my students gave examination in DPS Ruby Park as well as future campus में. They were asking lot many questions which can be answered only when at least you know the elementary reaction mechanisms. ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहा है. I'm not asking you a very complicated mechanism जिसमें हजारों step है. No, I'm not asking those. These are very simple steps, एक को बाद एक आता है. So you need to explain me क्या reactions होगा इसको बाद. What are the steps in the next reaction and why? So let me start by asking Shormishta. Shormishta, tell me what are the reactions. मेरा पास sequence है. Let me tell you this. मेरा पास sequence है Shormishta.
उसको बाद है रमिता, उसको बाद है दिव्या, उसको बाद है विशाखा, उसको बाद है गौरव. This is the sequence of names that is coming in my screen. Okay, fine. So Shomishra, let me ask you this. क्या होगा बताओ? First सीक्वेंस की चेंज হবে? সিকোয়েন্স যায় না, কথা বললে ওটা চেঞ্জ হয়ে যায়, জানি না. এনিওয়ে ডাজন্ট ম্যাটার, দ্যাট ইজ নট ইম্পর্টেন্ট. তোর জন্য একটা লোক রাখতে হবে বললাম না গৌরব, তোকে ডেকে নিয়ে আসার জন্য. Shomishra, tell me, what should be the first step? These are the two reagents that you will be requiring. এই ট্রিপল বন্ড থেকে নাইট্রোজেন যেহেতু ইলেকট্রোনেগেটিভ ও একটা বন্ড নিয়ে নেবে। না, হলো না. That is not the first step. Okay. Divya, what's the first step? That's a good try, but that's not the answer. Divya, what should be the next step? पहले तो हमारे पास एसिड है, H प्लस है. H प्लस इज वेरी रिएक्टिव. কেন এটা হবে আমি বলে দিচ্ছি কারণটা শর্মিষ্ঠা. এখানে একটা বন্ড ভাঙতে হবে. তুই যদি ট্রিপল বন্ড থেকে নাইট্রোজেন মোর ইলেকট্রোনেগেটিভ যদি একটা ইলেকট্রন নিয়ে নেয়, তাহলে নাইট্রোজেনের উপরে নেগেটিভ চার্জ চলে আসে, নিতে চাইবেন, প্লাস একটা বন্ড ভাঙতে হবে, তাই না? তো বন্ড ভাঙা বেশি সহজ না বন্ড করা বেশি সহজ, কোনটা শর্মিষ্ঠা? ভাঙা। ভাঙা বেশি সহজ না করা? বন্ড ভাঙা বেশি সহজ না ভাঙার জন্য? না না না, করা 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 করা. তার মানে প্রথমেই একটা বন্ড হবে, এইটা একে ইলেকট্রন. তার মানে আমার কি হচ্ছে, আর সি ডাবল বন্ড এন এইচ, যেহেতু দুটো ইলেকট্রন চলে গেল, NH প্লাস. দিব্যা, what should be the next step? ट्रिपल बॉन्ड হবে এটা, NH प्लस. What should be the next step, दिव्या? फिर वो जो ट्रिपल बॉन्ड है वो एक बॉन्ड N प्लस के तरफ जाएगा. किस लिए बेटा? वो पॉजिटिव सेंटर है N ऊपर के ऊपर. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. ये पॉजिटिव साइड को न्यूट्रल करने के लिए यहाँ पर जाएंगे. एकदम सिंपल सा. आई एम जस्ट गोइंग टू, आई एम टुडे द एंटायर डे विल बी आस्किंग यू पीपल. RC डबल बॉन्ड NH, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन चला गया तो ये न्यूट्रल हो गया, इसके ऊपर प्लस आया. ओके विशाखा, व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप? H2 ऐड করব এবার H2 এর মধ্যে হাইড্রোলাইসিসের জন্য না. why should H2 attack carbon? because carbon has a positive charge আর ওতে দুটো লোন পেয়ার আছে. very good. so I am going to basically add OH. এই তো শিখে গেছিস তোরা. so I am going to basically attack out here. Right? So when I'm attacking out there, the product looks like this: R C O H H plus double bond N H this. Romita, what should be the next step? Romita? Has there. What should be the next step? Oxygen will take the electrons from the hydrogen and leave one hydrogen atom. So what I'm having is this. So this two it is. So it will be minus H plus. And then this H plus will be taken by NH. Yes sir. Yes ma'am. This H plus will go and attack the lone pairs of NH. So this is the lone pair is there. So it is going to basically attack this H plus. Gaurav, what should be the next step? Finish kore deba. Gaurav, what should be the next step? জানি না. Okay, fine. Sure, Mister. What should be? কিসে কোনটা? NH3 টা বেরিয়ে যাবে. NH3 কোথায় আছে? এখানে যে NH3 টা তৈরি হয়েছে. NH3 তো তৈরি হয়নি, NH2 তৈরি হয়েছে. ওটা 2. নিশ্চয়ই 2. দেখ পরপর স্টেপগুলো দেখে যা, আমি বলছি আজকে সারাক্ষণ জিজ্ঞেস করব. Sure, Mister. What's the next step?
নাইট্রোজেনের উপর যে প্লাস চার্জ, তো কার্বনের থেকে একটা বন্ড নিয়ে নেবে। Very good. Very good. R C OH আর কার্বনের উপর প্লাস চার্জ এসে যাবে, so তখন NH2 দাঁড়া এক সেকেন্ড, তো কার্বনের উপর প্লাস চার্জ চলে এসেছে, তারপর তখন তখন অক্সিজেনের যে দুটো লোন পেয়ার একটা কার্বনের সাথে বন্ড হয়ে যায়। ঠিক আছে, এটা করলে হবে। ঠিক আছে, এটা হলো, এটা হলে আমার কি দাঁড়াচ্ছে, আমার দাঁড়াচ্ছে আর সি ডাবল বন্ড ও এইচ প্লাস NH2, তাই তো মিস্টার? হুম, সিঙ্গেল বন্ড হবে না, এটা একটা bond। ডাবল বন্ড হচ্ছে। তারপরে মিস্টার বল, শেষ করে দে। কিছুই না, এখানে প্লাস আছে, এই ইলেকট্রনটা এখানে চলে আসছে, এইচটা তো মাইনাস এইচ প্লাস, মানে এটা ক্যাটালিস্ট হিসেবে কাজ করছে, তার মানে এইচ প্লাসটা লাগলো, এইচ প্লাসটা বেরিয়ে গেল, আমার হয়ে গেল আর সি ডাবল বন্ড ও NH2, তাই তো? তার মানে আমি কি তৈরি করলাম, আমি তৈরি করলাম অ্যামাইড। I prepared an amide. Now, what I have done is this: from nitrile, I have prepared an amide. I have prepared an amide. এই দুটো জিনিস আমি তৈরি করলাম। তার মানে what I have done, in simply put, I have done basically R C triple bond N. I have added H plus. I have given H2O and I have prepared RCONH2. But our job is not to prepare only an amide. Our job is to prepare a carboxylic acid. So how do we prepare a carboxylic acid now? Romita? How do I prepare a carboxylic acid now? Romita? স্যার ওয়াটার অ্যাড করব। কোথায় অ্যাড করব? কোথায় অ্যাড করব? স্যার NH2 টা মানে NH2 টা ইলেকট্রনস নিয়ে চলে যাবে, তাহলে কার্বনে প্লাস চার্জ থাকবে, তখন H2 টা কে ইলেকট্রনে চলে যাবে? কে ইলেকট্রনে চলে যাবে? NH2 হ্যাঁ, NH2 নেক্সট ইলেকট্রন নিয়ে চলে যাবে, মানে বন্ডটা ভেঙেই দেবে। না, হয়নি। That's not the right answer. দিব্যা? अमोनिया बन के निकलेगा। नहीं तो पहले H2 है, वो कहां पर अटैक करेंगे बता, वो पहले बताओ। N के ऊपर। N के ऊपर क्यों करेंगे बेटा? बोलो ना विशाखा। NH3 টা কার্বনের একটা ইলেকট্রন নিয়ে বন্ডটা নিয়ে চলে বেরিয়ে NH3 যাবে। কোথায়? NH3 কোথায়? NH2 আছে তো। হ্যাঁ, NH2 বলো না গৌরব। প্রথমে আমার এইটা অ্যাটাক করবে না, প্রথমে আমার যেটা, হ্যাঁ বল। এখানে ওতে গিয়ে অ্যাটাক করবে HOH টা। না, প্রথমে আমার H প্লাসটা আসবে, আবার হাইড্রোলিসিস এসে এই ইলেকট্রনটা একে অ্যাটাক করবে, মানে আমার দাঁড়ালো আর সি ডাবল বন্ড ও NH3 প্লাস। এবার বল গৌরব, এবার তুই বল। হ্যাঁ, এবার কার্বনের থেকে বন্ডটা নিয়ে নেবে, তারপরে ও NH বেরিয়ে যাবে আর OH।
ভেরি গুড। তার মানে না, কার্বন থেকে যখনই বন্ডটা নিল আর সি ডাবল বন্ড ও প্লাস হয়ে গেল, প্লাস অ্যামোনিয়া বেরিয়ে গেল। এবার বাকি তো জানিস তো। What did you do? Essentially, you prepared from nitrile with the action of H plus and H2O. You prepared RCO NH2, and from RCO NH2, you added another H plus and another water to give you RCOOH. So this is how you prepare an acid from a nitrite. প্রত্যেকটা আজ পাচ্ছে সারাক্ষণই কিন্তু আমি জিজ্ঞেস করে যাবো আজকে, কারণ এই চ্যাপ্টারের পরে গ্যাপ থাকবে, তো একটু মাথায় ঢুকিয়ে দিত মেকানিজম গুলো। রমিতা বোঝা গেল? এই মাঝখানের কম্পাউন্ডটা ইমিডল বলে না? মাঝখানের কম্পাউন্ডটা অ্যামাইড বলে বাবা। সরি। রমিতা বোঝা গেছে? রমিতা, রমিতা। হ্যাঁ স্যার, আগে H+ অ্যাটাক করবে, বুঝেছি। তুই আগে H2O করেছিলিস। अच्छा, शर्मिष्ठा बुझे गए। व्हाट अबाउट दिव्या? दिव्या समझ में आ गया बेटा? हाँ। विशाखा बुझे गए, गौरव तो ठीक है। चलो, so we have that was the first reaction, first आज के first reaction. Next reaction, अब तोरा को। Now I am going to prepare a carboxylic acid. ठीक है, I am going to prepare a carboxylic acid from Grignard reagent and carbon dioxide to a carboxylic acid. This is what we'll do right now. We start with Shormishta. We start with Shormishta now. Shormishta, Babu? Grignard reagent formula বল। RMGX। এইভাবে লিখবি না একটু অন্যভাবে লিখবি? যেটা খুশি। যেটা খুশি মানে কোনটা খুশি আর বাকিটা কি? তুই তো একটা বললি, তবে যেটা তুই তো একটা বললি, অন্য একটা বল, তারপর বল যেটা খুশি। অন্যটা কি হবে? বা CH3Mg না, R মাইনাস ও Mg প্লাস। আচ্ছা, এক্সটা হচ্ছে তোর বেসিক্যালি হ্যালোজেন, জেনারেলি ক্লোরাইড হতে পারে, ব্রোমাইড হতে পারে, আয়োডাইড হতে পারে। আমরা ক্লোরাইডটাকে নিয়ে কাজ করি। প্লাস আমার CO2 আছে, C ডাবল বন্ড O ডাবল বন্ড O। এবার বল কি হবে? ফার্স্ট স্টেপটা বল। Tell me the first step. अच्छा, दिव्या बेटा हाँ। बोल। वो सी डबल बॉन्ड ओ में जो डबल बॉन्ड है वो एक ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। इसलिए रे बेटा ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। चला गया। कार्बन में प्लस चार्ज आ जाएगा। वेरी गुड, कार्बन में प्लस आ गया तो ओ फिर ओ सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ बनेगा, तो जो उसके बाद ओ माइनस में वो MgX मतलब ऐड हो जाएगा। तो असली बात नहीं बोल रहा, पहले इट विल बी दिस R माइनस इज बेसिकली गोइंग टू প্রথমে ওই প্লাস চার্জে গিয়ে অ্যাটাক করবে। तो मेरा हो गया क्या? हो गया R C। जब ये अटैक हुआ कार्बन को 4 बॉन्ड से ज्यादा नहीं हो पाएंगे, O माइनस डबल बॉन्ड O, उसको बाद आ गया मेरा MgX माइनस MgX प्लस
Yes. वो इसको देंगे, दे के क्या करेंगे, RCO माइनस MgX, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो। उसके बाद क्या होगा बेटा? রমিতা এরপরে কি হবে? রমিতা, ও রমিতা, হ্যাঁ স্যার এবারে কি হবে? এবার হাইড্রোলাইসিস হবে, হ্যাঁ হাইড্রোলাইসিস H2 হবে, অ্যাড হবে H2 H2 কিছুই না, ও অক্সিজেনে কি আছে, ও H প্লাস অক্সিজেন লোন H প্লাস লোন পেয়ার, কি করবে, এটা একটা হাইড্রোজেনকে অ্যাটাক করবে, এই ইলেকট্রনটা এখানে যাবে, তাই না? তার মানে আমার কি দাঁড়ালো, RCOH ডাবল বন্ড ও, মানে আমার অ্যাসিড হয়ে গেল, কিন্তু অ্যাসিড হয়ে গেল, ঠিক আছে, প্লাস MgX প্লাস OH মাইনাস, এই কম্পাউন্ডটা দাঁড়ালো। তাহলে আমরা কি করলাম, we have done from Grignard reagent to carboxylic acid। আচ্ছা, তিনটে হলো। বিশাখা, কি হবে, একটা কি প্রোডাক্ট হবে, কি প্রোডাক্ট হবে বল দেখি, এটা হ্যাঁ স্যার। CH, হ্যাঁ, কি প্রোডাক্ট হবে বল, CH3 MgBr সাথে আমি কিভাবে এই জিনিসটা তৈরি করব, বল কিভাবে তৈরি করব বল। MgBr ওই CO2 দিয়ে। আর এটা বলে যা, শুনছি আমি, বল। ওই মানে পুরো মেকানিজমটা বলবো? না না, মেকানিজম না, এরপরে কি করবো বল, তুই কি নিলি তাহলে, CH3 Mg কি নিলি তুই তাহলে, গ্রিগনার্ড রিয়েজেন্টে CH3 Mg। হ্যাঁ, ওটা গ্রিগনার্ড রিয়েজেন্ট আর CO2 নেব। তারপর আর তারপরে Ca2 নেওয়ার পর ওই CH3 C ডাবল বন্ড O মাইনাস MgBr হবে। হয়ে গেল, গল্প শেষ। তারপরে হাইড্রোলাইসিস করতে হবে, গল্প শেষ। আচ্ছা, दिव्या, मुझे ये बनाना है, I need to prepare this, बता कैसी बनाओ, मुझे बेंजोइक एसिड बनाना है। मुझे बेंजोइक एसिड बनाना है, बता। बेंजीन के साथ नहीं बा, गौरव बोल, गौरव হ্যাঁ बोल, बेंजोइक एसिड बनाता है, ग्रिगनार्ड रिएजेंट দিয়ে বানাবো, CO2 আর সাথে গ্রিগনার্ডের সাথে কোন কি গ্রিগনার্ড রিয়েজেন্ট নেবো, শর্মিষ্ঠা কি গ্রিগনার্ড রিয়েজেন্ট নেবো, MgBr আর তো তার সাথে বেনজিনটা। ভেরি গুড, হয়ে গেল এই তো। হয়ে গেল, এটা ব্যবহার করলো। এবারে কি করবি শর্মিষ্ঠা? এরপর CO2 এর সাথে আগের গুলোর মতো একটা অক্সিজেন নিয়ে নেবে।
এই এটা মাইনাসটা গিয়ে এখানে অ্যাটাক করবে, কার্বনে যাবে, হ্যাঁ, আর হুম, এমজিবিআর টা একটা অক্সিজেনে যাবে। হয়ে গেল, গল্প শেষ। সামান্য জিনিস তো, একদম সহজ, একটা দুটো স্টেপে হয়ে যায়। এই জন্য রেগুলার রিএজেন্টস এ ভেরি পাওয়ারফুল রিএজেন্ট। তার মানে আমার কি দাঁড়ালো এখানে, আমার এখানে দাঁড়ালো সি ডাবল বন্ড ও, ও মাইনাস এমজিবিআর প্লাস হাইড্রোলিসিস সি ডাবল বন্ড ও OH, হয়ে গেল বেঞ্জয়িক অ্যাসিড। সিম্পল। আচ্ছা চল, এটা হচ্ছে ফার্স্ট কনভার্সন, ঠিক আছে। সেকেন্ড conversion. I need to prepare CH3 C double bond O OH from CH3Cl. Tell me the mechanism or tell me the steps. কি কি দিতে হবে? বল। রবিতা, ও রমিতা, স্যার এতে কি এমজি আর ড্রাই ইথার দেব? এমজি আর ড্রাই ইথার দেব? হ্যাঁ, দ্যাটস আ ভেরি গুড চয়েস আর কি। হ্যাঁ, তো তুই প্রথমে দিলি, ঠিক আছে। আমি একটা একটা করে করি, এটা দুটো মেথডে করতে হবে তোকে। আমি এখানে কি দিলাম, এমজি দিলাম, আর তার সাথে ইন ড্রাই ইথার দিলি, কি পাবো রে তাহলে আমি? CH3 MgCl। ভেরি গুড, ভেরি গুড, এটা পড়াশোনা করছিস মনে হচ্ছে। CH3 MgCl, তারপর তারপর কার্বন ডাই অক্সাইড দেওয়া হয় কি? তারপর রমিতা, তারপর কি কার্বন ডাই অক্সাইড দেওয়া হয়? হ্যাঁ, তারপরে কার্বন ডাইঅক্সাইড দিলে কি জিনিস হবে না? কার্বন ডাইঅক্সাইড দিলে কি হ্যাঁ। হবে বল? প্লাস কার্বন ডাইঅক্সাইড দিলে কি হবে বল? জিজ্ঞেস করছিস কেন গাধার মতো? কার্বন ও, ডাইঅক্সাইড হ্যাঁ। দিলে কি হয় বল? তো এটা কি অ্যাটাক করবে? হ্যাঁ, CH3 গিয়ে অ্যাটাক করবে আর ওখানে O মাইনাস MgCl। তারপর হাইড্রোলিসিস। হয়ে গেল। এটা 1 নম্বর। আচ্ছা 2 নম্বর, আর একটা মেকানিজম দিই, 3 নম্বর একটা দিই, চল দেখি কি অবস্থা তোদের। এবার কে বলবি জানো? বিশাখা। CH3Cl এর সাথে আমি তৈরি করব CH3 C double bond O NH2 থেকে আমি তৈরি করব H plus H2O. Identify A, identify B, না দাঁড়া এখানে না, আইডেন্টিফাই বি, এখানে আর একটা যাবে। এখানে আমি CH3CN, ঠিক আছে। আইডেন্টিফাই এ, আইডেন্টিফাই এ, ঠিক আছে। এইখান থেকে হচ্ছে তো আইডেন্টিফাই এ, বি, আইডেন্টিফাই সি এন্ড আইডেন্টিফাই ডি। কি কি আইডেন্টিফাই করতে হবে? আমাকে প্রথমে বার করতে হবে হোয়াট ইজ এ, কি দিলে আমি এই জিনিসটা পাবো। আইডেন্টিফাই বি এন্ড সি এন্ড আইডেন্টিফাই ডি। এগুলোকে সিকোয়েন্সিয়াল রিঅ্যাকশন বলে। এটা রিএজেন্ট, বিসি রিএজেন্ট, ডিটা প্রোডাক্ট। এটা আমি একটু কনফিউজ, বাকিগুলো পারবো। বাকিগুলো তো কিছু পারার নেই, বাকিগুলো তো এক্ষুনি করলি। এটাই একটু বুঝতে পারছি না।
আচ্ছা শর্মিষ্ঠা, এটাই সিএন দিয়ে কিছু একটা হবে, CH3CN হচ্ছে। কি হতে পারে তোর মনে হয়? এবং কি ধরনের এরা কি ধরনের রিয়াকশনস দেয় রে? এরা কি ধরনের রিয়াকশনস দেয় এই কম্পাউন্ডস গুলো? আমার আমি কি আমি 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 বল ট্রাই করব। হ্যাঁ, এই ধরনের কম্পাউন্ডস গুলো কি ধরনের রিয়াকশনস দেয় বলা যায়? SN2। ভেরি গুড। কে বললো এটা? আমি। শর্মিষ্ঠা, ভেরি গুড, পেয়ে গেছে, বুঝে গেছে। বল SN2। SN2 তে SN2 হওয়া মানে কি রে? এটা যদি SN2 দেয় তার মানে আমাকে কি জোগাড় করতে হবে? একটা নিউক্লিওফাইল জোগাড় করতে হবে না? স্ট্রং নিউক্লিওফাইল জোগাড়। স্ট্রং নিউক্লিওফাইল দিয়ে HCN এলিমিনেশন হবে? হয়ে যাবে। HCN হতে পারে, কিন্তু যদি HCN দিস তাহলে A আর B দিতে হবে। যদি তুই HCN দিস গোরা, হ্যাঁ এক সেকেন্ড, হ্যাঁ, যদি HCN দিস তার সাথে আমাকে একটা আরেকটা কিছু দিতে হবে, সেটা গৌরব তুই কি বল? আচ্ছা, দিব্যা বললো KCN, ভেরি গুড। KCN দিলে কি হবে? আবার K প্লাস আর CN মাইনাস হয়ে গেল। আর নিউক্লিওফিলিক সাবস্টিটিউশন রিঅ্যাকশনসটা আমার কি করে হচ্ছিল মনে আছে? CH3Cl, এই কার্বনটার উপরে কি আসছিল আমার? ডেল্টা প্লাস। এখানে এখানে এটা আচ্ছা ভালোভাবে করে দিই। SN2টা মনে আছে তোদের কি হচ্ছিল না ভুলে গেছিস? হ্যাঁ, ট্রানজিয়েন্ট স্টেট হচ্ছিল। হ্যাঁ, ভেরি গুড। CHCl, এখানে প্লাস স্টার্ট বিকজ ক্লোরিন ইজ ইলেকট্রোনেগেটিভ। তো এখানে আমার নিউক্লিওফাইলটা আসবে CN মাইনাস, একে গিয়ে অ্যাটাক করবে, এটা একটা উইক ট্রানজিয়েন্ট স্টেট তৈরি হবে নিয়ে, তারপর যখন এটা বন্ড ফর্মেশন হবে তখন সিএলটা বাদ চলে যাবে, মানে আমার কি দাঁড়াবে? CH3Cl। অর্থাৎ শর্মিষ্ঠা যেটা বলেছিল যে HCN কিছু একটা CN, HCN দেবো না, KCN দেবো। KCN দিলে আমি এই জিনিসটা পাবো। আচ্ছা গৌরব, তুই যে বললি HCN দেবো, HCNটা দিলে আমাকে তার সাথে কিছু একটা অ্যাড করতে হবে, কি অ্যাড করতে হবে এবং কেন? বেস। হ্যাঁ, কেন রে? ভেরি গুড, ভেরি গুড। ও পড়াশোনা করছে মনে হচ্ছে। HCN এর সাথে আমাকে একটা বেস অ্যাড করতে হয়, কেন রে? যে কোনো বেস না, স্ট্রং বেস। স্ট্রং বেস কেন রে? বলেছিলাম বোধ আগের দিন। दिव्या किस लिए ऐड करना पड़ता है? दिव्या H প্লাস যেটা বেরোবে ওটা খেয়ে নেবে? না না না, একেবারে H+ को सॉल्युबल में रखने का। বাট अरे विशाखा, सुन 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 सुन, ज्यादा कुछ है नहीं, मैंने স্যার बोला था CN মাইনাস তে যাতে বেশি প্রোডিউস হয় তাই জন্য conjugate क्या base, दिस इज अ वीक एसिड। conjugate base strong होगा। नहीं था, नहीं इसलिए नहीं, दिस इज अ वीक एसिड। ये अगर वीक एसिड है तो ये तो डिसोशिएट नहीं करेंगे, लेकिन अगर मुझे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराना है तो मुझे न्यूक्लियोफाइल का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रखना है। HCN खुद वीक एसिड है, वीक एसिड है, डिसोशिएट नहीं करेंगे। अच्छा, स्ट्रॉन्ग को मतलब क्या है? सपोज मैं बोलते हैं गौरव इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट, इसको मतलब क्या है? जो ही क्वेश्चन पेपर देना तुरंत सॉल्व कर देंगे, सोते सोते सॉल्व कर देंगे बिस्तर में, इसलिए गौरव इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट। तो स्ट्रॉन्ग को मतलब होता है उसको आसपास में वीक एसिड हो व स्ट्रॉन्ग एसिड हो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो H+ आयंस खाएंगे ही खाएंगे, खींच के लेके खा लेंगे, जोर जबरदस्ती खा लेंगे। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ स्ट्रॉन्ग बेस। तो HCN तो खुद डिसोशिएट नहीं करता है ज्यादा, लेकिन व्हेन यू पुट इन फ्रंट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस तब क्या होता है? ये बेस तो ये हाइड्रोजन के खा ही लेंगे। दैट मींस वाटर तो बन ही गया, उसको साथ CN माइनस भी मेरा सॉल्यूशंस में आ गया, बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन। नाउ इट कैन वर्क एज अ न्यूक्लियोफाइल। पहले क्या था? अगर यहाँ पर अगर 1 मोल यहाँ पर लेते थे, यहाँ पर भी 1 मोल लेते थे, तो मेरा CN भी 1 मोल होगा यहाँ पर जब बेस देंगे। अगर यहाँ पर बेस नहीं देते, अगर यहाँ पर HCN का
1 मोल लेते थे, तो ये डिसोशिएट करके CN कितना बनाएंगे, उनको डिसोसिएशन कांस्टेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, some 10 to the power minus 9 मोल। That's why you use a strong base. तो दिस इज एसेंशियली, अगर आपने HCN यूज करे तो आपको यहाँ पर NaOH भी यूज करना पड़ेगा। अगर आपने KCN यूज करें, KCN तो बेसिकली डिसोशिएट करते हैं, ये तो सॉल्ट है ना, ऑल सॉल्ट्स आर सॉल्युबल इन वाटर, मेजॉरिटी ऑफ द सॉल्ट्स, माने KCN का तो सॉल्ट सॉल्युबल है इन वाटर। तो KCN देखिए अगर ट्रीट करेंगे तो हम लोग क्या बनेंगे, न्यूक्लियो SN2 होके CH3CN बनेगा। CH3CN में अगर आपने H प्लस देंगे और यहाँ पर हाइड्रो वाटर देंगे तो मुझे क्या बनेंगे, ये अभी तो क्या हमने एमाइड बनेंगे। एमाइड के ऊपर अगर ये दो देंगे तो मुझे क्या बनेगा, CH3COOH बन गया, यही है मेरा प्रोडक्ट। तो अपने CH3Cl को, तो व्हाट इज द कंक्लूजन देन, CH3Cl को अपने दो तरीके से यू हैव प्रिपेयर्ड CH3COH। CH3COH यहां पर भी बना रहा है, यहां पर भी CH3COH बना रहा है। यहां पर क्या क्या ट्रीट कर रहा है, एक है KCN, दूसरी है आपको वाटर H एसिड, तीसरी है आपने दे रहा है वाटर। बन गया ये इसी टेक्निक से बन गया पूरा। अगर यहां पर ये बनाना है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग Mg इन ड्राई ईथर यूज करते हैं और उनको साथ कार्बन डाइऑक्साइड बादल करते हैं, मुझे ये मिल जाता है। दो तरीके। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हाथ उठाओ, नहीं तो फिर बोलना पड़ेगा, तो बोलेंगे मैंने। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? शर्मिष्ठा बुझेगा अच्छे, दिव्या बुझेगा अच्छे, गौरव बुझेगा अच्छे, विशाखा बुझेगा अच्छे, रोमिता बुझेगा। चलो, सो ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस, गुड। ले, तो हम लोग अभी तक दो कर लिए, हम लोग अभी तक दो मेथड में तैयार कर लिए। एक है नाइट्राइल से, एक है एमाइड से, तीन मेथड कर लिए। एक है नाइट्राइल से, एक है एमाइड से, और तीसरी है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। ले, इसको बारे में कोई मैकेनिज्म नहीं है, बट इट्स आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग रिएक्शंस। इसमें एक ही चीज आप लोग का करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। अगर हम लोग एक एल्केन को स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देता है तो क्या बनता है हम लोग का? अगर एक एल्केन को हम लोग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग देता है तो क्या बनता है हम लोग का? ये है मेरा एल्केन, बॉल एल्केन, एल्डिहाइड, अल्कोहल के बाद एल्डिहाइड, पहले अल्कोहल को बाद ऑक्सीडाइज करेंगे तो क्या बनता है बेटा? एल्डिहाइड। नहीं, खाली एल्डिहाइड बनता है और कुछ नहीं बनता है। नहीं, कीटोन भी। अगर 1 डिग्री अल्कोहल यूज करेंगे, 1 डिग्री अल्कोहल यूज करेंगे तो हम लोग का एल्डिहाइड बनता है। अगर 2 डिग्री यूज करते हैं तो हम लोग को क्या बनता है? कीटोन। वेरी गुड। अच्छा, इनको अगर मैं ऑक्सीडाइज करेंगे तो हम लोग को क्या मिलता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। और इनको अगर हम लोग ऑक्सीडाइज करेंगे तो हमको क्या मिलता है? कुछ नहीं, रिएक्शंस नहीं होता। अगर वायलेंट कंडीशंस में करेंगे तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में बनते हैं, बट डिस्ट्रक्टिवली गेट्स ऑक्सीडाइज्ड। आप लोग को ये बताया था पोपोव्स रूल? नहीं बता देते, चलो वो भूल गया शायद, बता देते। अच्छा, नाउ हम लोग एक अलग सा, थोड़ा सा अलग का टॉपिक हम लोग जा रहे हैं, तो অন্য ধরনের টপিকে চলে যাচ্ছে, ঠিক আছে? এটা কিটোনের টপিক, অক্সিডেশন অফ कीटोन। তারপর আবার এখানে আসছে ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन। ये शायद हम लोग मैं बोलने भूल गया, किसी बुक में तो है नहीं, एनसीईआरटी में, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आता है। ले, ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन विगरस कंडीशंस में क्या होता है? विगरस कंडीशंस में, एक्सट्रीम कंडीशंस में they get destructively oxidized. इसका मतलब क्या होता है बेटा? इसका मतलब होता है इसमें जो चेन था, अगर चेन 4 का कार्बन का चेन था, एक टुकड़ा टुकड़ा होकर ऑक्सीडाइज हो जाएगा। एक्सप्लेन क्या होता है देख। पहले सपोज यू टेक एन एसीटोन, सिंपल एक ले,
CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। इनको अगर वो विगरस कंडीशन में ऑक्सीडाइज करे तो क्या होगा ना, यहां से ये बॉन्ड टूटेगा। टूटने के बाद हम लोग का क्या होगा, CH3 COOH। देख 3 कार्बन से 2 कार्बन हो गया, मींस डिस्ट्रक्टिवली ऑक्सीडाइज्ड। एंड ये जो CH3 है दिस विल आल्सो गेट ऑक्सीडाइज्ड, दोनों ही ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। ये भी ऑक्सीडाइज्ड टू एसिड, ये भी ऑक्सीडाइज्ड टू एसिड, दोनों ही एसिड बनेगा ऑक्सीडाइज होकर। लेकिन इसको अगर ऑक्सीडाइज करने का तो हम लोग का क्या होगा ना, HCOOH। समझ में आ गया? देख 2 एसिड बन गया, बट दोनों एसिड में कार्बन जो पहले था इनिशियल सबस्ट्रेट का उससे कम है। दिस इज व्हाट इज मेंट एज डिस्ट्रक्टिव ऑक्सीडेशन। समझ में आ गया सबको? हाँ कि ना? हाँ। ये है डिस्ट्रक्टिवली ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, लेकिन गब यहां पर खत्म नहीं होता, गब अभी स्टार्ट हुआ। अभी जो गब है, पकड़ लो मेरा पास, कहां पर करूं, ऊपर करूं, ऊपर करते जाएगा, पकड़ ले मेरा पास, एडजस्टिंग, पकड़ लो मेरा पास ये है मेरा पास CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। अब ये भी कीटोन है। अभी इनको मैं डिस्ट्रक्टिव में बहुत विगरस कंडीशन में ऑक्सीडाइज करेंगे तो क्या हो पाएंगे। पहले तो अच्छा ये C है, ये O मत बोल, ये लेकिन मेरा C है, ये C। देख हम लोग का बॉन्ड कौन टूटता है, आइदर दिस बॉन्ड इज गोइंग टू ब्रेक और दिस बॉन्ड इज गोइंग टू ब्रेक। ठीक है, सो आइदर दिस बॉन्ड इज गोइंग टू ब्रेक, दिस बॉन्ड इज गोइंग टू ब्रेक, और दिस बॉन्ड इज गोइंग टू ब्रेक। एक एक करके बॉन्ड ब्रेक कर सकते। व्हेन दिस बॉन्ड ब्रेक्स, सपोज मैं बोलता है ये लाल वाला बॉन्ड टूट गया, तो लाल वाला बॉन्ड जब टूटेगा तो मेरा कौन सा प्रोडक्ट होगा। देख एक तो हो गया क्या, CH3 CH2 CH3 ना, CH3 2 कार्बन है ना, CH3 COOH बन गया, और दूसरी में क्या होगा प्लस CH3 COOH बन गया। देख दोनों एक ही बराबर प्रोडक्ट बने, यहां पर भी 2 कार्बन, यहां पर भी 2 कार्बन। ठीक है, अगर लाल वाला टूटे तो, अगर लाल वाला टूटे तो, अगर तेरे ये वाला बॉन्ड टूटता है तो, अगर तेरे ये वाला बॉन्ड टूटता है तो हम लोग का कौन सा ग्रीन वाला कौन सा बॉन्ड बनेगा मेरा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो मुझे बनेगा CH3 CH2 COOH एक एसिड, और दूसरी एसिड HCOOH। नाउ द क्वेश्चन इज कौन सा बॉन्ड टूटेगा, लाल वाला ना ग्रीन वाला। अगर लाल वाला टूटे तो लाल वाला प्रोडक्ट होगा, ये लाल वाला प्रोडक्ट, अगर लाल वाला टूटे तो मेरा लाल वाला प्रोडक्ट होगा। कौन सा प्रोडक्ट होगा, लाल वाला, मींस आई एम गोइंग टू गेट दिस प्रोडक्ट, आई एम गोइंग टू गेट दिस प्रोडक्ट। अगर ग्रीन वाला टूटे तो मेरा और एक प्रोडक्ट होगा। कौन सा वाला प्रोडक्ट होगा ना, ग्रीन वाला, ये वाला प्रोडक्ट होगा। नाउ द क्वेश्चन इज व्हिच प्रोडक्ट विल बी फॉर्म। इसको लिए एक रूल है, एक जेंटलमैन एक रूल बनाया था, इसका मैकेनिज्म आप लोग का नहीं चाहिए, ये हाई स्टैंडर्ड का है। इनको हम लोग बोलते हैं पोपॉफ्स रूल, POPOFF पोपॉफ्स रूल। ये पोपॉफ्स रूल क्या बोलता है ना, बोलते हैं द कार्बोनिल ग्रुप will be kept by the smaller carbon chain. The carbonyl group
is going to be kept with the smaller carbon chain. माने क्या, देख यहाँ पर कितना चेन है, इसको बगल में कार्बोनिल ग्रुप को बगल में मेरा यहाँ पर कितना बड़ा चेन है, 2, यहाँ पर कितना है, 1. The smaller chain is going to retain the carbonyl group. माने क्या है, माने अगर CH3COOH अगर ये है स्मॉलर चेन तो ये कार्बोनिल ग्रुप रिटेन करेंगे, माने प्रोडक्ट क्या होगा, CH3COH. देख CH3COH. और दूसरी वाला प्रोडक्ट क्या है, CH3CH2COH, CH3COH, दोनों बराबर प्रोडक्ट. दैट मींस दिस प्रोडक्ट विल बी देयर. यही है कहानी पोपॉफ्स रूल का. पोपॉफ्स रूल क्या बोलते हैं, पोपॉफ्स रूल बोलते हैं the carbonyl group is going to be retained by the smaller carbon chain. You are not going to include the carbonyl group in the chain. वो हटा दे. हटा दे मीन्स हम मेरा यहाँ पर कितना है कार्बन है, यहाँ पर 1 कार्बन है, यहाँ पर कितना कार्बन है, 2 कार्बन है. तो कार्बोनिल ग्रुप किसको साथ रिटेन करेंगे, जो स्मॉलर चेन है. दैट मीन्स दिस टू विल बी टुगेदर. दैट मीन्स CH3COH. और यहाँ पर क्या होगा, CH3COH, दोनों प्रोडक्ट बराबर. दैट मीन्स दिस प्रोडक्ट विल बी फेवर्ड. ये है पोपॉफ्स रूल. यू कैन डू विथ एनी एसिड. अच्छा, ये जो कार्बन था ये क्या था, ये कौन सा कार्बन था, अच्छा ये भूल गया, ये कौन सा कार्बन था मेरा, दिस इज अ सिमेट्रिकल कीटोन. सिमेट्रिकल कीटोन मेरा क्या होता है ना, सिमेट्रिकल कीटोन होता है जो कार्बोनिल को बगल में यहां पर जितना कार्बन है यहां पर उतना कार्बन है, इसको हम लोग सिमेट्रिकल कीटोन बोलते हैं. और इसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, इसको हम लोग बोलते हैं एसिमेट्रिकल कीटोन. एसिमेट्रिकल कीटोन, इसलिए इसको हम लोग एसिमेट्रिकल कीटोन बोलते हैं ना. देख, एक कार्बोनिल ग्रुप को बगल में यहाँ पर 2 कार्बन है, यहाँ पर 1 कार्बन. सो पोपॉफ्स रूल इज एप्लीकेबल फॉर एसिमेट्रिकल कीटोन्स. क्या बोलते हैं, फिर बोलते हैं the carbonyl group is going to be retained by the carbon chain which has got smaller number of carbons. यही है. Right? Did all of you understand? Let me see your hands up. Romita, দেখতে পাচ্ছি না. রমিতা বোঝা গেছে? হ্যাঁ স্যার. শর্মিষ্ঠা, দিব্যা, বিশাখা কোথায় গেল, শর্মিষ্ঠা, দিব্যা, গৌরব. বিশাখা কোথায় গেল রে, গৌরব বোঝা গেছে? গৌরব কোথায় যায় এরা দুজনে? ফোন করছো? হ্যাঁ, তুই উত্তর দিচ্ছিস না কেন? তোকে জিজ্ঞেস করছি, বুঝেছিস কি বুঝিস নি, কোনো উত্তর নেই. আমি জল খেতে গেছিলাম. জল খেতে গেছিলাম. আশ্চর্য, বলেও যাবি না, কি করিস কে জানে. আচ্ছা, এবার থেকে বলে যাবো. বলে যাবি নিশ্চয়ই, আমি বোকার মতো চিৎকার করে যাই, নিশ্চয়ই বলে যাওয়া উচিত. পরে চেষ্টা করুন. The number you are calling is currently switched off. Please try later. जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी switched off. ঠিক আছে, চল এবার আমরা করি, আবার আমরা ফেরত চলে আসি. নম্বরে আপনি কল করছেন সেটি এখন. আবার আমরা ফেরত চলে আসি তোর প্রিপারেশন অফ কার্বক্সিলিক অ্যাসিড. তো আবার রয়েছে এরকম একটা কম্পাউন্ড COH3. এটাকে আমি স্ট্রং অক্সিডাইজিং এজেন্ট দিচ্ছি. কি দিচ্ছি?
আমি KMnO4 দিচ্ছি, এখানে একটা জিনিসই বোঝার আছে, KOH, KMnO4 দিচ্ছি আর KOH দিচ্ছি, আর তার সাথে আমি হিট দিচ্ছি। ঠিক আছে, কি হতে পারে আমার বল? KMnO4টা মানে কি? আমার অক্সিডাইজিং এজেন্ট। তার মানে হয় এই অ্যারোমেটিক রিংটাকে অক্সিডাইজ করবে, নয় অ্যালকাইল গ্রুপটাকে অক্সিডাইজ করবে। অ্যালকেনকে অক্সিডাইজ, অ্যারোমেটিক রিং তো চট করে ডিস্ট্রয় করা যায় না, ভীষণ স্টেবল হয়। তাহলে কোনটাকে অক্সিডাইজ করবে? না অ্যালকাইল চেইনটাকে অক্সিডাইজ করবে। তো অ্যালকেন চেইনকে অক্সিডাইজ করলে কি হয়? না অ্যালকেন চেইনকে অক্সিডাইজ করলে আমার কার্বক্সিলিক অ্যাসিড, অতএব এটা হয়ে যাবে COOH। ঠিক আছে, দিস ইজ সিম্পলেস্ট ওয়ান। মানে প্রথমে কি হয়, যেহেতু KMnO4 দিই, প্রথমে আমার যেটা হয় সেটা হচ্ছে, লিখেই দিই, সেটা প্রথমে কি হয় না, সেটা প্রথমে COO মাইনাস K প্লাস হয়, তারপর সেটাকে যদি আমরা হাইড্রোলিসিস করি, H2O দিয়ে যদি হাইড্রোলিসিস করি, তখন এটা হয়ে যায় COOH। ঠিক আছে, এটা তো সিম্পল পড়িয়ে দিলাম, এটা মনে রাখতে হবে কিন্তু। আচ্ছা, 2 নম্বর দেখ, আমি যদি এই ধরনের একটা কম্পাউন্ড, এবার আসল খেলাটা শুরু হবে। আমি যদি এই ধরনের একটা কম্পাউন্ড CH2CH3, ঠিক আছে, এখানে যখন আমি আবার KMnO4 KOH নেব আর হিট দেবো, চেন লেন্থ যাই থাকুক না কেন, whatever might be the chain length, this is very important, very very important, very very important, whatever might be the chain length, whatever might be the chain length, whatever might be the chain length, একটা কার্বন রেখে বাকি কার্বনগুলোকে ফুটিয়ে দেবে। মানে আমার কি হবে? আমার এই স্ট্রাকচারটাই দাঁড়াবে COOH। মানে আবার COO মাইনাস K প্লাস, তারপর আবার হাইড্রোলিসিস করলে H3O প্লাস, হাইড্রোলিসিস করলে আমার COH দাঁড়াবে। হোয়াটএভার মাইট বি দ্য চেইন। আচ্ছা, সি, আমি এবার দেখ একটা আইসো গ্রুপ নেব, আমি একটা আইসো গ্রুপ নেব, মানে CH CH3 CH3। কি বললাম? হোয়াটএভার মাইট বি দ্য চেইন লেন্থ, বাকিগুলোকে ফুটিয়ে দিয়ে একটা কার্বনকেই রাখতে হবে। দে উইল জাস্ট গোইং টু কিপ ওয়ান কার্বন। মিন্স আমি যদি আবার এটাকে KMnO4 দিই আর KOH দিই, আমার কি অ্যাসিড দাঁড়াবে আলটিমেটলি? প্রথমে ওই যে KOটা দাঁড়াবে, যা দাঁড়াবে আমার যেটা দাঁড়াবে COOH প্লাস হাইড্রোলিসিস করবে, হোয়াটএভার মাইট বি দ্য চেইন। আচ্ছা, ফোর্থ পয়েন্ট, দ্যাটস আন ইন্টারেস্টিং কেস। এবার তোদেরকে একটা জিনিস জিজ্ঞেস করবো আমি। ফোর্থ পয়েন্ট, আমি যদি এই ধরনের একটা কম্পাউন্ড নিই, CH3 CH3 CH3, এটাকে যখন আমি KMnO4 দেবো, KOH দেবো আর H3O প্লাস দিয়ে হাইড্রোলিসিস করবো, there is no reaction। ঠিক আছে, there is no reaction। তারপরে ঠান্ডা মাথায় বোঝ আমি কি বলছি। আমি তোদেরকে বলছি, যখন তোরা এইটা নিবি আমি COH পাচ্ছি, যখন আমি মিথেন নিচ্ছি মানে টলুইন নিচ্ছি আমি এইটা পাচ্ছি, যখন আমি আইসোপ্রোপাইল বেনজিন নিচ্ছি তখন আমি এটা পাচ্ছি, কিন্তু যখন আমি টার্ট বিউটাইল বেনজিন নিচ্ছি there is no reaction। তো তোরা এবার আমাকে বল হোয়াট ইজ দ্য কন্ডিশন, তাহলে তোরা এবার আমাকে বল হোয়াট ইজ দ্য কন্ডিশন যে এই রিঅ্যাকশনসটা হতে পারে। Just think for a couple of minutes, I'm coming right away. Just think about this for a couple of minutes, I'm coming। 1 ঘন্টা বকে ফেলেছি, ঠিক আছে? কি হবে সেটা আমাকে বল। ये दिव्या नोट्स देखा? हाँ देखा। प्रॉब्लम नहीं है तो?
नहीं नहीं हेलो, बोल दिव्या। दिव्या हाँ बोल पाएंगे? इसमें क्या है, इसमें क्या नहीं, इसमें क्या है ये तीनों में और इसमें नहीं है, यहाँ पर रिएक्शंस नहीं होगा। अल्फा हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन तो नहीं, तू बहुत अच्छा पकड़े। अल्फा हाइड्रोजन तो इसको बोल, ठीक है। बेंजीन रिंग को बगल में जो कार्बन है, एडजेसेंट टू बेंजीन रिंग को जो कार्बन है, वहां पर एक हाइड्रोजन होना चाहिए। हाँ देख, अल्फा हाइड्रोजन तो फंक्शनल ग्रुप को बगल में बोलता है, बेंजीन इज नॉट अ फंक्शनल ग्रुप। नहीं मतलब वो जो सी के जो मतलब देख, जो सी से अटैच है वो बेंजीन, उस सी में हाइड्रोजन नहीं है। उसमें है, वेरी गुड। उसमें देख, यहाँ पर एक यहाँ पर हाइड्रोजन है। इसमें हाँ भी जो 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 कार्बन जो जहां जिस पर मेरा, कार्बन में जो हाइड्रोजन है। हाँ हाँ, देख ये कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगे हुए हैं, इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगे हुए हैं, इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है, इस कार्बन बेचारा के साथ कोई हाइड्रोजन, तब ये रिएक्शंस नहीं आ पाए, नहीं हो। दिस रिएक्शन बहुत बार एग्जाम में आया, वेरी वेरी। गौरव बुझा गल? गौरव, गौरव, दिव्या, शर्मिष्ठा, रोमिता, চল, এটা হয়ে গেল আজকের রিঅ্যাকশন। এবার হচ্ছে নেক্সট রিঅ্যাকশন। নেক্সট রিঅ্যাকশন হচ্ছে, এবার আবার তোরা চলে আসবি মেকানিজম। এবার আমি কিচ্ছু করব না, তোরা মেকানিজমটা নিজে করবি। এই একদম সিম্পল সিম্পল মেকানিজম তোরা করবি। আমি আমি করে যাও, তোরা যা বলবি সেটা করে যাও। আমাকে দুটো জিনিস থেকে বানাতে, তিনটে জিনিস থেকে বানাতে হবে। আমরা কার্বক্সিলিক অ্যাসিড ফ্রম एसाइल क्लोराइड, एसाइल क्लोराइड क्या होता है? ACYCHLORID। एक सेकंड, एक सेकंड। दो घंटा 2-3 घंटा मेरा कंप्यूटर चल रहा है, मैं चार्ज देने ही भूल गया, चार्ज खत्म होने वाला था। एसाइल क्लोराइड, एसाइल क्लोराइड क्या होता है? RCOCl। उसके बाद मेरा हो गया एनहाइड्राइड, RC⋅O, OC⋅OR। एस्टर, एस्टर
एस्टर क्या होता है? आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर। इनसे हम लोग क्या बनाएंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे। क्या करेंगे? ऑल ऑफ देम आर हाइड्रोलिसिस, सभी को हाइड्रोलिसिस करना पड़ता है। ये तीनों को मेक, दैट मींस बेसिकली व्हाट? आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल H3O प्लस, सभी में आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर हाइड्रोलिसिस करेंगे, और आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर इसको भी हम लोग हाइड्रोलिसिस करेंगे। ये तीनों को मैकेनिज्म मुझे पता है। बस एक लाइन का मैकेनिज्म है, एंड दिस इज द लास्ट नाउ। ये लास्ट है। जो पहला वाला है वो एसआई क्लोराइड, वो रोजेनमुंड रिएक्शन था ना? नहीं, उधर रिएक्शन तो दूसरी कुछ था। हम लोग तो कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहा है बेटा, हाँ हम लोग थोड़ी एल्डिहाइड बना रहे हैं। एल्डिहाइड। अच्छा कर मैकेनिज्म लिख। अबे शर्मिष्ठा, H3O প্লাস বলবো? হ্যাঁ বল, শুনছি তো আমি। H3O প্লাস থেকে অক্সিজেনের উপর একটা প্লাস চার্জ আসবে, তো ও একটা হাইড্রোজেন অক্সিজেন, থেকে বন্ড নিয়ে নেবে। এক সেকেন্ড, অক্সিজেনের উপর প্লাস চার্জ আসবে? H3O প্লাস না না, অক্সিজেনের উপর প্লাস চার্জ আসবে? অক্সিজেনের উপর প্লাস চার্জ কি করে আসে? না, প্রথমে অক্সিজেন ইলেকট্রন টানবে, মোর ইলেকট্রোনেগেটিভ, তার মানে আর সি ও মাইনাস হয়ে গেল, সিএল হয়ে গেল, এখানে এখানে তারপরে এখানে প্লাস হলো, অক্সিজেনের উপর কোথায় প্লাস চার্জ আসবে? মা না, H3O প্লাস। না, H3O প্লাস তো তারপরে এখানে আসবে না, তারপরে H2O এলো, এই ইলেকট্রন দিল অক্সিজেন। আমরা তো কার্বনিল গ্রুপ মানেই তো নিউক্লিওফিলিক অ্যাডিশন হবে, প্রথম দিন থেকে তো নিউক্লিওফিলিক অ্যাডিশনে তো প্লাসটা করতে আসছে, অক্সিজেন প্লাস চার্জ করতে আসছে, অক্সিজেন তো সবসময় মাইনাস হবে, অক্সিজেনের সাথে যে কার্বনটা লেগে রয়েছে সেটা প্লাস চার্জ হবে বেশিরভাগ রিঅ্যাকশন। হয়েছে নাকি না? এবার এই ইলেকট্রনটা এখানে যাবে, ক্লোরিনটা বেরিয়ে আসবে। বাকি দুটো কর। রমিতা বোঝা গেল? রমিতা, হ্যাঁ স্যার। দিব্যা, हाँ গৌরব, গৌরব হ্যাঁ বোঝা গেল? হ্যাঁ শর্মিষ্ঠা বোঝা গেছে? হ্যাঁ কর এবার অ্যানহাইড্রেটটা কর, অ্যানহাইড্রেটটা কর, একই রকম ভাবে কর, তিনটে একই রিঅ্যাকশন। কারণটা বলবি আমাকে। কারণটা বলবি, একই রিঅ্যাকশন হবে। এখানে একটা অক্সিজেন লেগে রয়েছে, এখানে আমার একটা অক্সিজেন লেগে রয়েছে,
এখানে একটা অক্সিজেন লেগে রয়েছে, দুটো ইলেকট্রোনেগেটিভ অ্যাটম, দুটো ইলেকট্রোনেগেটিভ অ্যাটম মানে আবার কি দাঁড়াচ্ছে, এখানটা আবার ডেল্টা প্লাস, তাহলে H2 এর এখানে যেটা আসবে ইলেকট্রন এটা এখানে সে অ্যাটাক করবে, একই জিনিস তো, একবার একটু বুঝে গেলে কাজ শেষ হয়ে যায়। ও মাইনাস ও এইচ করে দিলাম আমি একদম, H2 টা লাগছে ও এইচ করে দিলাম, মানে এই তো এরকম লাগছে তো, ও এইচ এইচ প্লাস এটা এখানে চলে আসছে, তার মানে আমার কি দাঁড়াচ্ছে, ও এইচ দাঁড়িয়ে যাচ্ছে, সেই জিনিসটাই করেছি আমি, সেই জিনিসটাই করেছি এখানে, ঠিক আছে, আর কিচ্ছু করিনি আমি। ও এইচ হয়ে গেল, ও এইচ হয়ে যাওয়ার পরে কি হচ্ছে আমার বল, আর এখানে আমার কি দাঁড়াচ্ছে, ও সি ডাবল বন্ড ও আর, যে মুহূর্তে এটা আসবে এটা বেরিয়ে যাবে, তার মানে আমার কি দাঁড়ালো, আর সি ডাবল বন্ড ও ও এইচ অ্যাসিড হয়ে গেল, প্লাস আমার কি দাঁড়ালো, আর সি ডাবল বন্ড ও ও মাইনাস। এখন প্রশ্ন হচ্ছে রমিতা আর দিব্যা, এইটা কি ইজ দিস আ গুড লিভিং গ্রুপ? Is this a good living group? হ্যাঁ 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 কেন রে? তো কেন কি স্টেবিলিটি তো মনে হচ্ছে, আর তারপর অক্সিজেন ইলেকট্রোনেগেটিভ এলিমেন্ট তার উপরে না। হ্যাঁ মানে না। রেজোনেন্স হবে। হ্যাঁ ভেরি গুড, সেটা বল আগে, বিকজ দেয়ার বি রেজোনেন্স। रेजोनेंस आप पहले बोल रहे हो। हाँ रेजोनेंस पहले ही होगा ना, हाँ रेजोनेंस होकर बोल स्टेबल हो रहा है। एक चीज तो तभी निकलेंगे जब उनको पता होगा कि वहां पर जाके मुझे स्टेबिलिटी मिलेगा। क्यों निकलेंगे भाई? आपको घर से क्यों निकलेंगे? आपको घर से निकलेंगे तो खाना नहीं मिलेगा, बिस्तर नहीं मिलेंगे, एसी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, आप थोड़ी घर से निकलेंगे। अब तो तभी निकलेंगे, हाँ ठीक है अभी मेरा पिताजी मेरा एक बहुत अच्छा इंसान को साथ शादी दे रहा है, वो तो बहुत रईस है, वहां पर जाके सब मिलेगा, आप दौड़ के भागेंगे वहां, पिताजी माताजी बाहर में जाए, वही मतलब यहाँ पर होता है। मेरा बच्ची भी वही एक ही कहानी, कौन पिता था कौन माता था सब भूल जाएंगे, हाँ मैं तो अभी ससुराल चला गया, वही मेरा घर है, वो तो है जन्म दी तो क्या है, सब पिताजी जन्म देते हैं, नया क्या है उसमें, है ना रमिता बेटा? तो ये होता है रेजोनेंस, इसको इट्स अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप। तो मेरा फिर से एसिड बन गया। কি শর্মিষ্ঠা বোঝা গেল? হ্যাঁ কোনটা বুঝলি? যে শ্বশুর বাড়িতে নাচতে নাচতে যাবি সেটা বুঝলি না? দুটোই। আচ্ছা थर्ड लेकर মানে ये है मेरा तीसरी वाला, ले एक ही कहानी, एक ही कहानी, ले 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 हो गया एक बोल दे मैं कैसे लिखा था লিখা যেটা পাচ্ছিস সেটা দেখ না করে দেবো। अच्छा मिस्टर হ্যাঁ दिव्या हो गया बेटा? রবিতা হয়ে গেছে? করছি গৌরব পড়া কি हो আছে? गया। मैं एक सेकंड तो लग हो गया वेरी गुड। রবিতা দেখ হয়েছে কিনা দেখ, বলে জানাবি। গৌরব হয়ে গেছে। জল খেতে গেছে। গৌরব জল খেতে গেছিস? না না হয়েছে কি হয়নি? না হয়নি? না কেন হয়নি বল, বল এবার তুই বল, তোকে আমি অ্যাটাক করি, বল
আর সি ডাবল বন্ড ও ওয়ার কি হবে বল বল ফার্স্ট স্টেপটা বল গৌরব হ্যাঁ বল কি হবে কোথায় অ্যাটাক করবে কার্বনে কার্বন অ্যাটাক করলো নে তাহলে আমার কি এইটা দাঁড়াচ্ছে এটা কি দাঁড়াচ্ছে হ্যাঁ তারপরে কি হবে বল একটা এইচ নিয়ে নেবে অক্সিজেন এইচ নেবেন না এইচ ইলেকট্রনটা নেবেন হ্যাঁ আচ্ছা এখানে কি আছে এখানে ওয়ার আছে বল এটা ফেরত আসবে আসবে না অ্যাসিড বানাতে হবে তো এটা বেরিয়ে যাবে না হ্যাঁ তাহলে আমার কি দাঁড়াচ্ছে আর এখানে এইচ প্লাসটা ছিল না তার মানে আমার কি দাঁড়াচ্ছে এখানে এখানে মাইনাস আর ও মাইনাস দাঁড়াবে আর এখানে কি দাঁড়াচ্ছে আর সি ডাবল বন্ড ও ও এইচ দাঁড়িয়ে গেল আর এই আর ও মাইনাসের সাথে কে রিঅ্যাকশন করবে এই এইচ প্লাসটা এসে এর সাথে অ্যাটাক করবে মানে একটা অ্যালকোহল দাঁড়াবে বোঝা গেল হ্যাঁ আচ্ছা নে একটা কর দেখি একটা কনভার্সন কর প্রিপারেশন কিছু হবে না কালকে প্রিপারেশন করা হবে একটা কনভার্সন কর কর। এই প্রিপারেশন এই কনভার্সনটা কর ইনস্টা দিয়ে দিই SN2 তো প্রথম দিকে এখানে কি আছে এখানে একটা কার্বন আছে এখানে আমার দুটো কার্বন আছে কর। 4:19 4:21 অব্দি টাইম দিলাম
কারোর কোনো গেস কিভাবে হচ্ছে? এই রমিতা ড্রয়িংটা দারুণ দিয়েছিস কিন্তু। কেউ কিছু বললি? ড্রয়িংটা ভালো দিয়েছিস। Thank you. আচ্ছা স্যার কি আমাকে খুঁজছিল? বল হয়েছে? বিশাখা তুই কোথায় গেছিলিস রে? আরে স্যার বিশাখা? কারেন্ট চলে গেছিল। তো তোর ফোন কি চলছে না? হ্যাঁ? তোর ফোন কি চলছে না? না আমার ফোনটা চলছে না। তোর মায়ের ফোনও চলছে না? মায়ের ফোন চলছে তো। না করলাম ধরছে না কেউ। ও দিদির ফোন করলাম তো দিদির ফোন বেজেই গেল, ধরলো না কেউ। বল হবে কি হবে না বল। তোদের কারেন্ট গেলে তো আমাদের কারেন্ট তো যায় রে, তো আমার কারেন্ট তো যায়নি। না না আমাদের আর তোমাদের আলাদা। না না তো আমাদের তো ইয়ে থেকেই আসে, রেনিয়া থেকেই আসে আমাদের লাইনটা। ওদের পাড়া হয়ে আমাদের পাড়ায় আসে। এটা হবে কি হবে না রমিতা? ও রমিতা, চেষ্টা চলছে, বল রমিতা। শর্মিষ্ঠা? হয়নি। হয়নি, ভেরি গুড। দিব্যা? दिव्या हाँ, हुआ ना नहीं हुआ? हम खाली सोचे डाइल्यूट H2SO4 होगा, डायलूट एस्टर के क्या करना है तुझे? शायद नहीं होगा। गौरव? গৌরব জল খেতে গেছে। হ্যাঁ স্যার। হবে কি হবে না? হবে কি হবে না? বুঝতে পারছি না, হবে না মনে হয়। বল কি করেছিস? নে বিশাখা হবে না এইচবিআর দিয়ে ট্রিট কর, অ্যাসিড দিয়ে ট্রিট কর। অ্যাসিড দিয়ে ট্রিট করে কি হচ্ছে CH2, আর এখানে আমি ফিনাইলি লিখছি, ওটার সাথে সম্পর্ক নেই। CH2 আর এখানে হয়ে গেল OH2 প্লাস। KMNO4 চলবে? হ্যাঁ KMNO4? না KMNO4 চলবে না। তো KMNO4 কি করে চলবে? তো একটা কার্বন বাড়াতে হবে। এখানে এখানে কতগুলো কার্বন আছে আমার? এটাতে তো একটা কার্বন আছে। এখানে কতগুলো কার্বন আছে? দুটো কার্বন আছে। কার্বন বাড়িয়ে তারপর তুই KMNO4 দিতে পারিস। হলো, এই হলো। তারপরে কি হচ্ছে? তারপর বল তারপরে কি হচ্ছে আমার? তারপরে হচ্ছে এইটা নিয়ে নেবে, আর এটা যেই মুহূর্তে নেবে তখন Br মাইনাসটা এখানে ছিল, Br মাইনাসটাকে অ্যাটাক করবে। মানে আমার স্ট্রাকচারটা কি দাঁড়াচ্ছে? CH2 Br, এখানে ফিনাইল রিং। ঠিক আছে, আমার -H2 ওয়াটার বেরিয়ে গেল। এবার বল
স্টেপটাই করে দিচ্ছি, এবার বল কি হবে, এবার বল কি হবে। কার্বন ডাইঅক্সাইড দেবো। ওটা তো এমজিবিআর দিয়ে করতে হবে, আবার এমজিবি আবার তো ওই দুটো প্রসেস করতে হবে। একই জিনিস তো করলি একটু আগে, তো একটা স্টেপই তো জিজ্ঞেস করেছিলাম, বাকি স্টেপগুলো তো একটু আগেই করলি তোরা। এই যে CH3Cl, কার্বন ডাই অক্সাইড আর এমজি ড্রাইথার দিয়েও করতে পারিস, KCnH দিতে পারিস, একই তো ব্যাপার। কি রে রমিতা, আমার তো এটা অ্যালকাইল হ্যালাইড চলে এলো, আমার তো অ্যালকাইল হ্যালাইড চলে এলো। KCN দিয়ে ট্রিট কর, KCN দিয়ে ট্রিট করলে কি হবে, একটা কার্বন বাড়বে না, CH2CN SN2 হবে, আবার পরপর দুটো SN2 রিঅ্যাকশন হলো, PH। এবার এটাকে হাইড্রোলিসিস কর, হাইড্রোলিসিস করলে কি হবে আমার H প্লাস, আর তার সাথে যদি H3O প্লাস দিই তাহলে আমার কি হচ্ছে, তাহলে আমার কি হচ্ছে CH2CNH2। हाँ, उसके बाद क्या होता है, पहले तो यहाँ से आपने क्या किया था, यहाँ से तो आप लोग क्या किया था, नाइट्राइल से आप लोग जो की थी, नाइट्राइल से आप लोग अमाइड लाया था। एमाइड, वहां से आप लोग एमाइड लेके आए थे, हाँ, एमाइड लेके आए थे, और नेक्स्ट एमाइड पेज को में क्या की थी, हाइड्रोलाइसिस किया था। एमाइड को आपने हाइड्रोलिसिस की थी, हाँ ये एमाइड को आपने हाइड्रोलिसिस करके यहाँ पर लेके आए थे, हाँ कि ना। हाँ हाँ। तो आपने स्टार्ट कहाँ से की थी, नाइट्राइल से स्टार्ट की थी, तो यहाँ पर भी तो नाइट्राइल आ गया मेरा, हाँ यहाँ पर भी तो मेरा नाइट्राइल आ गया, ये क्या है, ये तो नाइट्राइल ही है। हाँ। नाइट्राइल से अगर H प्लस और H2O प्लस देते हैं तो हम लोग को क्या बनता है, क्या बनता है बताओ, CH2CNH2। वो तो एमाइड, एमाइड में क्या खत्म होता है, नहीं, सीधा CH2COH। खत्म, वही तो मांगे थे मैंने, हाँ क्या मांगे थे, CH2COH तो मांगे थे। সবিতা বোঝা গেল, হ্যাঁ জাস্ট একটা স্টেপই দিয়েছিলাম আমি, এখন তো এতগুলো মেকানিজম করছি, সেগুলো তো করা উচিত, CH2COOH আর এখানে PH, এটাও তো, এটা কি রিঅ্যাকশন ছিল, এটাও তো SN2 রিঅ্যাকশনের কাছাকাছি ছিল, এই OH টা সাবস্টিটিউট হয়ে আমার কি ঢুকলো, ব্রোমিন ঢুকলো, এটাও তো SN2, আবার এটাও SN2, আমি হিন্টস কি দিয়েছিলাম, SN2 করা উচিত ছিল এটা। বিশাখা বোঝা গেল, হ্যাঁ স্যার। বিশাখা, হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে, চল এবার আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে রিঅ্যাকশনস অফ, আর 15 মিনিট আছে, 15 মিনিট যতগুলো হলো একটা তো হবে, কালকে আবার কন্টিনিউ করব। আচ্ছা, আমরা প্রথমে এবার প্রিপারেশন অফ অ্যাসিডস, এই রিঅ্যাকশনস অফ অ্যাসিড, আমরা এবার কি করছি, রিঅ্যাকশনস অফ অ্যাসিডস। প্রথম যে রিঅ্যাকশনস হবে সেটা হচ্ছে সবথেকে কমন রিঅ্যাকশন, সেটা হয়, সেটা হচ্ছে এস্টারিফিকেশন। ছোট মা এসছে, বাবু খুলে দে না, ছোট, আমরা প্রথমে যেটা করব সেটা হচ্ছে এস্টারিফিকেশন। এস্টারিফিকেশন মানে কি, এস্টারিফিকেশন মানে রিঅ্যাকশনস অফ অ্যান অ্যালকোহল উইথ অ্যান অ্যাসিড। দেখ তো মেকানিজমটা পারিস কিনা, রাখি আসছি, কি সব ঘুমাচ্ছে বোধহয়, আসছি 1 সেকেন্ড দাও। Reactions of an acid মানে R C double bond OH, সাথে আমি রিঅ্যাকশনস করব ROH এর, এটাকে R-OH, ঠিক আছে। কি দেবো আমি, না আমি অ্যাসিড দেবো, আমি H2SO4 দেবো।
দেখ রিঅ্যাকশন মেকানিজমটা পারিস কিনা দেখ। আমার প্রোডাক্ট কি দাঁড়াবে? প্রোডাক্ট দাঁড়াবে আর সি ডাবল বন্ড ও আসছি ও আর এস্টার হয়ে গেল। দেখতে মেকানিজমটা পারিস কিনা, দেখতে মেকানিজমটা পারিস কিনা। কেউ আশ্চর্য, দুটো বাচ্চা আছে, দুটো বাচ্চা তো আছে, দুটো বাচ্চা আছে, একটা বাচ্চা আছে। জানে আসবো দুপুরবেলা রোদের মধ্যে ভাত খেয়ে উঠে আসো না, কেমন লাগে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে গরমে, বুঝতে পারবে। বল হবে কি হবে না বল। আচ্ছা দেখ এটা করে দিতে পারবি না তুমি। প্রথমে কি হচ্ছে দেখ মেকানিজমটা করে দিবে। আচ্ছা এটা ও আর ড্যাশ, তার মানে দেখ আমার কি কোশ্চেনটা দাঁড়াচ্ছে, আমার অ্যাসিডটা কোত্থেকে আসছে না, অ্যাসিড আসছে এইখান থেকে। দিস ইজ দ্য অ্যাসিড কম্পোনেন্ট। এটা হচ্ছে অ্যাসিড কম্পোনেন্ট, এই জিনিসটা হচ্ছে আমার অ্যাসিড থেকে আসছে। দিস ইজ কামিং ফ্রম অ্যাসিডস। আর আমার অ্যালকোহলটা কোত্থেকে আসছে না, অ্যালকোহল আসছে এই পোর্শনটা, এই পোর্শনটা আসছে আমার অ্যালকোহল থেকে, এই পোর্শনটা আসছে আমার অ্যালকোহল থেকে। চল মেকানিজমটা করার চেষ্টা করি। মেকানিজমটা কি হচ্ছে না, আমি প্রথমে অ্যাসিড নিলাম আর সি ডাবল বন্ড ও ও এইচ। যখনই অ্যাসিড নিচ্ছি তখন বন্ড ভাঙার থেকে আমার বন্ড তৈরি করা অনেক সুবিধা। এখানে আমার দুটো লোন পেয়ার রয়েছে, এলো, তার মানে আমার কি দাঁড়ালো আর সি ডাবল বন্ড ও এইচ প্লাস এখানে আমার ও এইচ। এবার এইখানে আমার চলে এলো ইলেকট্রনটা, মানে আর সি ও এইচ, গল্প শেষ, ও এইচ গল্প শেষ হয়ে গেল তো, ও এইচ এখানে চলে এলো আমার প্লাস, তাই তো। এবার এখানে আমার কি হচ্ছে আর ও এইচ আছে, এখানে আমার কি আছে আর ও এইচ। তার মানে প্রোডাক্টটা কি দাঁড়ালো, প্রোডাক্টটা দাঁড়ালো, আচ্ছা একটু জায়গা ছিল, আমার প্রোডাক্টটা কি দাঁড়ালো, এখানে আর ও এইচ যদি লিখি আমি কি দাঁড়াচ্ছে আমার, এটা এখানের সাথে রিঅ্যাক্ট করছে, এটা মুছে দিয়ে দাঁড়া। রিঅ্যাকশন করে কি দাঁড়াচ্ছে, তাহলে আমার প্রোডাক্টটা কি দাঁড়াচ্ছে, প্রোডাক্টটা দাঁড়াচ্ছে আমার আর সি ও এইচ ও এইচ ও আর এইচ, এখানে আবার প্লাস হল, এটা এখানে চলে আসবে, তার মানে আমার কি দাঁড়াচ্ছে আর সি ডাবল বন্ড ও এইচ ও এইচ ও আর। এই দুটো থেকে আমার কি হবে, ওয়াটার বেরোবে, মাইনাস H2O আর সি ডাবল বন্ড ও আর, এসটা বনে গেল। দেখেন আচ্ছা, আচ্ছা কি রে,
ওকে, দিব্যা has understood. বাকিরা কি করছে? শর্মিষ্ঠা has understood. Romita has understood. Gaurav has understood. সবার হয়ে গেল, বিশাখ has understood. এটা হচ্ছে আমার এস্টারিফিকেশন। ঠিক আছে, চল এটা হচ্ছে 1 নম্বর রিঅ্যাকশন। এটা রিঅ্যাকশন 1। রিঅ্যাকশনস 2টা করে চল। রিঅ্যাকশনস 2টা কি? রিঅ্যাকশনসটা হচ্ছে আমি কার্বক্সিলিক অ্যাসিড থেকে RCOH থেকে RCOCl বানাবো। ঠিক আছে, RCOH থেকে RCOCl বানাবো। জানিস তো না এগুলো? PCl5 ইউজ করতে পারি, PCl3 ইউজ করতে, হ্যাঁ, নাম্বার 3 SOCl2 ইউজ করতে পারি। 3টে জিনিস ইউজ করতে পারি। মেকানিজমটা করিয়েছিলাম তোদেরকে মনে করে দেখ, তোদের মেকানিজমটা করিয়েছিলাম অ্যালকাইল হ্যালাইডস এর সময়। করে দেবো, করে দিচ্ছি, আর কোই বাত নেই। PCl5 এক্সাম্পলটা করছি, দুটো এক্সাম্পল করে দিচ্ছি, PCl5টাও করে দিচ্ছি আর SOCl2টাও করে দিচ্ছি। এই করে আজকে গল্প শেষ করে দিচ্ছি। প্রথমে কি হচ্ছে? প্রথমে হচ্ছে PCl5, PCl Cl 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 Cl। এতগুলো ক্লোরিন, সব ইলেকট্রোনেগেটিভ, ফসফরাসের কাছে ইলেকট্রন ডেফিসিয়েন্সি। ফসফরাস উইল বি হাইলি ইলেকট্রোপজিটিভ। ফসফরাসটা কি দাঁড়াবে? ফসফরাসটা আমার হাইলি প্লাস সেন্টার হয়ে যাবে। এর উপরে আমার ডেল্টা প্লাস রয়েছে, এর উপরে আমার কি রয়েছে না, এর উপরে আমার ডেল্টা প্লাস রয়েছে। ঠিক আছে, আর এদিকে আমার কি আছে? আর সি ডাবল বন্ড ও এইচ আছে। ঠিক আছে, তো OH আছে, সরি OH আছে। তো এর কাছে কি আছে? এর কাছে লোন পেয়ার আছে। এই লোন পেয়ারটা এখানে দেবে। তাহলে আমার রিঅ্যাকশনসটা কি দাঁড়ালো? তাহলে আমার রিঅ্যাকশনসটা দাঁড়ালো আর সি ডাবল বন্ড ও এইচ প্লাস পি সিএল 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 সিএল। পাঁচটা, একটা সেল বেরিয়ে গেল। যখনই ফসফরাস আগে কত ছিল? 5টা বন্ড, এখন আমার 5টা বন্ড নিয়ে এলো, মানে এখানে আমার কি বেরোলো? -Cl মাইনাস বেরিয়ে গেল। ঠিক আছে, আচ্ছা, ও এর উপর পজিটিভ চার্জ রয়েছে, ও কি করবে? এই হাইড্রোজেন থেকে টেনে নেবে, -H প্লাস। এখানে কি বেরিয়েছিল? Cl মাইনাস। দুটো মিলে আমার কি করলো? H প্লাস প্লাস Cl মাইনাস আমার HCl তৈরি হয়ে গেল। আর এখানে কি হচ্ছে প্রোডাক্টটা? আর সি ডাবল বন্ড ও পি সিএল 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 সিএল। এখনো ফসফরাসটা ডেল্টা প্লাস, কারণ চারটে ইলেকট্রোনেগেটিভ অ্যাটম আছে, তার সাথে আবার অক্সিজেন জুটেছে। এখনো আমার এই ফসফরাসটা ইজ হাইলি ইলেকট্রোনেগেটিভ, এই ইলেকট্রোপজিটিভ। এই ফসফরাস এখনো হচ্ছে ডেল্টা প্লাস, ডেল্টা প্লাস। তো কি করছে না, এর উপরে যে লোন পেয়ারটা ছিল, এর উপরে যে লোন পেয়ারটা ছিল, সেই লোন পেয়ারটা এখানে চলে এলো। তার মানে প্রোডাক্টটা কি দাঁড়াচ্ছে? প্রোডাক্টটা দাঁড়াচ্ছে আর সি ডাবল বন্ড ও প্লাস পি, আরটা সিএল মাইনাস বেরিয়ে যাবে, সিএল সিএল সিএল, আর একটা মাইনাস সিএল বেরোবে। এবার কি হচ্ছে? এবার হচ্ছে ওটা প্লাস, এবার এই ইলেকট্রনটা টেনে নেবে। এটা করিয়েছিলাম তোদেরকে। আর সি ডাবল বন্ড ও প্লাস প্লাস POCl3, আর এখানে যে ক্লোরিন মাইনাসটা ছিল সেটা এসে এবারে অ্যাটাক করবে। আর সি ডাবল বন্ড ও সি, বুঝছিলাম না সমস্যাটা? হ্যাঁ কিরে, তা পাচ্ছিস না কেন? হ্যাঁ করে দি। রমিতা হয়েছে? হ্যাঁ স্যার। दिव्या बेटा, हो गया। विशाखा बेटा, हाँ हाँ তুলেছি তো। गौरव बेटी, वेरी गुड। ও যাই বলিস ও আনসার দেবে।
এই দুজনের সাথে কথা বলে বেশ মজা আমার, গৌরব আর বিশাখা। কিন্তু গৌরবটা ভালো রেজাল্ট করলো, বিশাখা তুই ডুবি দিলি। আচ্ছা, এবার আর একটা রিয়াকশন দেখিয়ে দিই। আর সি ডাবল বন্ড ও ও এইচ এর সাথে প্লাস এস ডাবল বন্ড ও সি এল সি। দেখতে পারিস কিনা একটা মেকানিজমটা? একই রকম মেকানিজম, পারিস কিনা দেখ। বল কি হবে বিশাখা, বল ফার্স্ট স্টেপটা কি হবে বল বিশাখা। ফার্স্ট স্টেপটা কি হবে বল। যে সালফারের উপরে চার্জটা কি থাকবে, সালফারের উপর চার্জটা কি থাকবে সেটা বল আগে। ডেল্টা প্লাস না? হ্যাঁ প্লাস। অক্সিজেন রয়েছে, ক্লোরিন রয়েছে, সব তো ইলেকট্রোনেগেটিভ। সালফারের উপরে আমার ডেল্টা প্লাস থাকবে না? ডেল্টা প্লাস। তো আর এই জিনিসটা যদি এখানে চলে যায় তাহলে এখানে আমার কি দাঁড়া, না না দাঁড়া এক সেকেন্ড। তারপরে কি হচ্ছে, এই যে এখানে ইলেকট্রন রয়েছে, এই যে এখানে লোন পেয়ার ইলেকট্রন রয়েছে, একই করলে একই ইলেকট্রন দিলে একই মেকানিজম, মানে আর সি ডাবল বন্ড ও ও এইচ প্লাস এস ডাবল বন্ড ও সিএল, মানে এখানে মাইনাস সিএল বেরিয়ে গেল। তারপরে কি হবে, ইলেকট্রনটা এখানে গেল, আর সি ডাবল বন্ড ও ও এস ডাবল বন্ড ও সিএল। এখনো তোর এই জিনিসটা ইলেকট্রোপজিটিভ, এখনো এটা ডেল্টা প্লাস। তার মানে কি করবে, এই ইলেকট্রনটাকে টানবে, এইটা বেরোবে। তাহলে আমার কি দাঁড়াচ্ছে জিনিসটা, আমার যেটা দাঁড়াচ্ছে দেখ, ভেরি ইন্টারেস্টিং জিনিস বেরিয়ে গেল। আমার কি দাঁড়াচ্ছে, माइनस पहले देख माइनस SO2 SO2 ठीक है ना। और यहाँ पर क्या निकले, माइनस HCl, HCl। तो मुझे क्या निकले, R C डबल बॉन्ड O O प्लस डबल बॉन्ड S अच्छा S डबल बॉन्ड O। अभी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, R C डबल बॉन्ड O प्लस SO2, गैस निकल गया। और क्या था, यहाँ पर एक Cl था ना, यहाँ पर एक Cl था ना, माइनस Cl। CO बन गया। हो गया। शर्मिष्ठा, रोमिता, गौरव, विशाखा, दिव्या। अच्छा, एक क्वेश्चन बहुत बार आता है, आउट ऑफ PCl5, PCl3 and SOCl2, which reagent is preferred? बोल, मैं आंसर बता दे रहा हूं, एनसीईआरटी बुक में भी लिखा है, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है। PCl5, sorry SOCl2, this is preferred. Why? SOCl2 में क्या निकलता है, ये भी है मेरा गैस, ये भी गैस है मेरा, और HCl भी जो निकलता है वो भी गैस में निकलता है। लेकिन so separation of the products is much more easier
गैस होके निकल जाता है। तो परे हम लोग का जो कंटेनर में जो परे होता है, ऊपर क्या परे होते हैं, वहां पर खाली प्रोडक्ट ही परे रहते हैं। लेकिन जब हम लोग PCl5 से करेंगे तो POCl3 इज अ लिक्विड। ये POCl3 जो निकले, ये POCl3 जो निकले, दैट इज बेसिकली अ लिक्विड। ये होता है लिक्विड। तो इनको सेपरेट करा थोड़ा सा दिक्कत का प्रॉब्लम है। तो दिस इज लिक्विड, ये सेपरेट करना नहीं चाहते। वापस जो प्रोडक्ट निकलता है सभी गैस निकलता है। दैट्स व्हाई सेपरेशन ऑफ द प्रोडक्ट इज वेरी सिंपल। तो हम लोग आज क्या क्या किया, आज बहुत कुछ कर लिया। हम लोग का प्रिपरेशन खत्म हो गया, कुछ कुछ कन्वर्शन, 3-4 कन्वर्शन की और 2 रिएक्शंस की। एक रिएक्शन था एस्टरिफिकेशन। एनसीईआरटी बुक में एक ही रिएक्शन मैकेनिज्म है पूरा कार्बोक्सिलिक चैप्टर में, वो है एस्टरिफिकेशन। वो अच्छा से देख के जाना एग्जाम के टाइम पे। और बाकी मैं जो कर रहा है, दिस इज फॉर यू टू आंसर। जो मैकेनिज्म है इतना डिटेल्स में कर रहा है, बार बार आप लोग को पूछ रहा है। सो फॉर एन अननोन कन्वर्शन यू विल नो व्हाट हैपेंस व्हेन। इसलिए मैंने आपको मैकेनिज्म कराया। ठीक है, तो रोमिता, एनी क्वेश्चंस? नो सर। नो सर। अच्छा, गौरव तो आगे चले जाएगा। गौरव, एनी क्वेश्चंस? হ্যাঁ আজকে একটা আছে। বলো। হ্যাঁ বলছি যে এখানে ইনফ্লুয়েন্স অফ সাবস্টেন্স অন অ্যাসিড স্ট্রেংথ, এইখানে এটা বুঝতে পারছি না। আর কালকে সাবস্টিটিউয়েন্ট হুইচ কালকে করাবো ওটা। হয়নি এটা তোমার? অ্যাসিস্ট্যান্ট ও কোথায় পাওয়ালা? ওটা 11 এ করেছিল। ও আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, আমি বলছি হয়ে গেছে এটা। 11 এ ওয়ার্কশিট 1, ওয়ার্কশিট 2, ওয়ার্কশিট 3 টা দেখবি, সব করা আছে। আচ্ছা আবার কালকে করাবো, পরীক্ষায় তো আসবে, ওটা করাবো তোদেরকে আবার। আচ্ছা, 2 নম্বর, বিশাখা, এনি কোশ্চেন্স? না স্যার। গৌরবকে দেখা গেছে অবশেষে। শর্মিষ্ঠা, এনি কোশ্চেন্স বেটা? না। दिव्या बेटा? पॉप ऑफ रूल थोड़ा कुछ गड़बड़ लग रहा है हमको। कौन सा? वो जो अभी कीटोन वाला नया पार्ट किया ना, पॉप ऑफ रूल, वहां पर समझ में नहीं आते थे? नहीं कुछ गड़बड़ लग रहा है। बोल कहाँ पर गड़बड़ है, निकल रहा है। वो निकल गया। वो जो सेकंड वाला एग्जांपल से किए थे, वो CH3 CH2 वाला, उसमें बता। प्रॉब्लम हो रहा था। पोपोक्स रूल क्या बोलता है, बोल। पोपोक्स रूल क्या बोलता है? कार्बोनिल ग्रुप को रख देता है, और जो स्मॉल नहीं। कार्बन चेन वो वाला नहीं, that is not the beginning. The beginning is Popov's rule is utilized for asymmetrical ketones. ठीक है? एसिमेट्रिक से मतलब क्या आता है? ये है मेरा कीटोन ग्रुप, यहाँ पर है मेरा मिथाइल, यहाँ पर है मेरा इथाइल ग्रुप। ठीक है, तो ये वाला छोड़ दो। इसको राइट हैंड साइड में कितना कार्बन चेन है बेटा? एक कार्बन का चेन, 1 कार्बन चेन। हाँ। इसको लेफ्ट हैंड साइड में कितना कार्बन चेन है बेटा? 2 कार्बन चेन। तो पोपोव्स रूल क्या बोलता है? जो छोटा कार्बन का चेन है वो ये कार्बोनिल ग्रुप को रखेंगे। हाँ। तो ये अगर ये कार्बोनिल ग्रुप को रखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया? CH3 C डबल बॉन्ड हो। हाँ। और ये क्या बना मुझे? CH3 CH2। बाकी ना बता। ये तो चला गया ना इसके साथ, ये वाला तो इसके साथ चला गया। तो क्या पड़े रहा है मेरा? CH3 CH2। इसको अभी एसिड बना दे, CH3 COOH। इनको तू 2 कार्बन चेन का एसिड बना दे, CH3 COOH। अच्छा, समझ गया? हाँ। देख और एक एग्जांपल ले।
CH3 CH2 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 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3। अभी बता क्या होगा? CH2 C मतलब C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3 जहाँ पर वो ना 3 कौन सा, कार्बन है। कहाँ पर राइट हैंड साइड में 3 कार्बन है ना लेफ्ट हैंड साइड में 3 कार्बन है? राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर मेरे 3 कार्बन है। यहाँ पर कितना कार्बन है? 4। 4। तो पोपोस रूल क्या बोलता है? स्मॉल कार्बन चेन के साथ वो कार्बोनिल ग्रुप को रख लेगा। तो इसको कौन सा एसिड बनेगा बेटा? CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH। हाँ। और इसमें क्या होगा? कितना चेन रखेंगे वो? 4 चेन, 4 कार्बन रखेंगे। CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH बराबर हो गया। देख अच्छा। ठीक है, यही था प्रोपोज। अच्छा, और किसी का कोई क्वेश्चन है बेटा? और किसी का कोई क्वेश्चन है? रोमिता कोई क्वेश्चन नहीं तो? शर्मिष्ठा? शर्मिष्ठा? না স্যার। আচ্ছা, আমাদের তারপরে আছে দিব্যা, তো हो गया। विशाखा? विशाखा কোন প্রশ্ন না আছে? স্যার, না ঠিক স্যার। আছে, ভেরি গুড। কোনো প্রশ্ন থাকে না তোদের, যা যা বোঝাবো বুঝে যাবি, তারপর জিজ্ঞেস করলে বলবি আমি তো বুঝতে পারিনি স্যার। ঠিক আছে, টাটা टाटा। टाटा। बंद कैसे हो गया? টাটা।